अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर मोटिवेशन उर्दू चैनल। क्या आप जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कितने मसाइल सिर्फ इसलिए हैं कि हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, बल्कि स्ट्रेस को पालते हैं, लाइक उसको लेके चलते हैं। अगर हम सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें, तो हमारे 90% मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अहम चीज़ है एक्सरसाइज, जो कि 30 से 40 मिनट, ओनली 30 टू 40 मिनट एवरी डे, वॉकिंग, जॉगिंग, बॉडी बिल्डिंग, ट्रैम्पोलिन पे जंप करना, स्विमिंग या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो। सिर्फ 30 से 40 मिनट रोज़ाना अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करें तो आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जिस्म में कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं उस एक्सरसाइज के दौरान और उसके बाद भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज करें तो एक केमिकल यूज़ होता है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जो भी लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं उनके ब्लड में कॉर्टिजोल का लेवल हायर है। तो जब आप बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कॉर्टिज़ोल यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिज़ोल का लेवल कम हो जाता है। जब कॉर्टिज़ोल का लेवल कम होता है तो आप रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं, आप स्ट्रेसफुल फ़ील नहीं करते। ये पहली चेंज आती है। इसके अलावा जब आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या कोई भी वर्जिश करते हैं, तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, इनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये आपके मूड को ठीक करते हैं, आपको खुश रखते हैं। आप में जो खुशी की फीलिंग्स आती हैं, वो उसी वक़्त आती हैं जब में एंडोर्फिन लेवल्स हाई होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भागते हैं तो मसल्स पर कुछ ज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से दर्द होनी चाहिए मसल्स में, लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है कि आपकी बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके पेन को कम करते हैं और आपको जो है आपका मूड अच्छा करते हैं। तो ये केमिकल चेंजेस आती हैं एक्सरसाइज की वजह से। और जब आप एक्सरसाइज करके वापस आते हैं तो विद इन 10 मिनट्स आप ये फील करना शुरू कर देते हैं कि आप कितने रिलैक्स हैं। वजह, कॉर्टिजोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन था वो कम हो गया, एंडोर्फिन्स जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं और अच्छा मूड करने वाले हार्मोन्स हैं उनका लेवल हाई हो गया। तो इसकी वजह से आप बहुत रिलैक्स और खुश महसूस करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन, या उसको मुराकबा भी कुछ लोग कहते हैं। तो मेडिटेशन के दौरान होता क्या है कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं और बिल्कुल अपनी ज़हन की जो वाइब्रेशंस हैं उनको स्लो डाउन करते हैं और आप अल्फ़ा स्टेट में आ जाते हैं। आपके ज़हन से हर वक्त वेव्स निकल रही हैं और डिपेंड करता है उस वक्त आप क्या कर रहे हैं। उन वेव्स की फ्रिक्वेंसी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। जब आपका ज़हन बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, परेशान होता है, तो आपके ज़हन से जो वेव्स निकलती हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। उसके अलावा आप अगर कहीं बीच पे बैठे हों, चेयर पर रिलैक्स होकर और बीच की आवाज़ को महसूस कर रहे हों और एन्जॉय कर रहे हों, तो आपकी वेव्स स्लो हो जाती हैं, आप रिलैक्स स्टेट में आते हैं। तो यही काम मेडिटेशन करता है। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो आप दुनिया जहान की चीज़ें नहीं सोच रहे होते, आप सिर्फ अपने साँस पर फ़ोकस कर रहे होते हैं या अपने अपने जस्ट अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं, अपने बारे में या अपने खुदा के बारे में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करके सोच रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट। तो नॉर्मली जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें जो इबादत हैं, कहीं न कहीं मेडिटेशन उनकी इबादत का हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस्लाम में जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आइडियली आप दुनिया व माफ़िया से बेखबर होकर अपनी नमाज में सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, अपने रब के बारे में सोचते हैं, दैट्स इट। तो आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। जब आप दुआ माँगते हैं तो आप कुछ और नहीं सोच रहे होते हैं, सिर्फ़ अपने रब को सोच रहे होते हैं, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो इसके अलावा आप इसके लिए मखसूस वक़्त भी निकाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप ऐसी जगह बैठें जहाँ कोई रश ना हो, कोई शोर ना हो और सिर्फ़ अपने साँस पर फ़ोकस करें 10 मिनट के लिए। सिर्फ़ साँस को आता-जाता देखें और कुछ ना सोचें। यही है मेडिटेशन। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, आपके बहुत सारे जो हैं वो मसाइल जो कि बायोलॉजिकली
آپ کے جسم میں پرابلمس ہیں وہ سولو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان میں ایک اسٹریس بھی ہے. اسٹریس کم ہوتا ہے اگر آپ روزانہ 10 سے 15 منٹ میڈیٹیشن کریں. یہ میڈیٹیشن آپ کی عبادت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا آپ اس کے لیے الگ وقت بھی نکال سکتے ہیں. تیسری چیز اور سب سے اہم چیز وہ ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ، مثبت رویہ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں شکر گزار رویہ. زندگی میں آپ کچھ بھی کریں، آپ کسی بھی شخص سے ملیں، آپ کو ہر شخص میں کچھ نگیٹو چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن کیا آپ واقعی سرچ کرنا چاہ رہے ہیں نگیٹو چیزیں؟ کیونکہ آپ کسی بھی شخص میں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی جاب میں، کسی بھی حال میں آپ چاہیں تو نگیٹو چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا صرف نقصان ہوگا کہ جب آپ نگیٹو چیز کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر اگین آپ کے ذہن میں کچھ کیمیکل چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ میں اسٹریس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو آپ ہر سچویشن میں آپ کو دو رخ ملیں گے، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو. اپنا فوکس پازیٹیو پر رکھیں. نیگیٹو از دیئر، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نیگیٹو وہاں نہیں ہے، نیگیٹو موجود ہے، لیکن اپنی ساری توجہ آپ مثبت سائڈ پر رکھیں اور اسی پر اپنے پلانز کو بلڈ کریں. کسی بھی شخص کو ملے اس میں برائیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ اس کی خوبیوں کو دیکھیں. کسی بھی جاب میں کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کتنے جو ہیں لکی ہیں کہ آپ کے پاس وہ جاب ہے، اس کے مثبت سائڈ کو دیکھیں. آپ کی اہلیہ یا آپ کے شوہر میں کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی عادات ہو سکتی ہیں جو آپ کو نہیں پسند، لیکن آن دا ادر ہینڈ ایسی عادات بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے، اس پہ فوکس کریں. تو کسی بھی شخص میں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حال میں مثبت سائٹ پر فوکس رکھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو آپ اپنا رویہ ہمیشہ شکر گزار رکھیں، مثبت سائٹ کو دیکھیں، جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، جو نہیں دیا اس پر کڑے مت، اس پر سوچے مت. دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہونے کو بہت زیادہ محسوس نہ کریں، جو ہے اس کو محسوس کریں. کھانا کھا رہے ہیں تو جو بھی ہے ایک ایک لقمے کو محسوس کریں، شکر ادا کریں. یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب میں کھانے سے پہلے دعا ہے، شکر ادا کرتے ہیں، کھانے کے بعد دعا ہے، شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ تمام مذاہب نے اس چیز کو جانا ہے کہ شکر گزار رویے پر رب اور دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی آپ سورہ ابراہیم میں جا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہے آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کو کہ اگر تو شکر ادا کرے گا تو میں تجھے اور دوں گا، اگر تو گریٹفل رہے گا تو میں تجھے اور دوں گا، اور اگر تو شکر ادا نہیں کرے گا، ان گریٹفل رہے گا، نہ شکری کرے گا، تو میں تجھے عذاب دوں گا. وہ عذاب جو ہے وہ ہمیں پریشانی کی صورت میں نظر آ سکتا ہے، وہ عذاب جو ہے وہ بیماریوں کی صورت میں نظر آ سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تو ناشکری کرے گا تجھ پر عذاب آئے گا. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم روزمرہ زندگی میں مثبت سائڈ کو ڈھونڈ کے مثبت سائڈ کو دیکھیں اور رب کا شکر ادا کریں ہر وہ چیز جو اس نے ہم کو دی ہے. مثبت رویہ رکھنے سے ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی، ہمارا اسٹریس کا لیول کم ہوگا، ہم ہمیشہ مسکراتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو لوگ ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ مثبت سائڈ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ خوش ملیں گے. ان کی زندگی میں آپ کو مسائل کا آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کی زندگی میں مسائل کم ہیں اس لیے شکر گزار ہے، حالانکہ اس کا الٹ ہے. وہ بندہ شکر گزار ہے، ہر وقت وہ مثبت چیز کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں مسائل کم ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ہر وقت ناشکری کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی دے دو اس میں وہ کچھ نہ کچھ منفی ڈھونڈ نکالیں گے. ان میں اتنی مہارت ہے، وہ کچھ نہ کچھ منفی ڈھونڈ نکالیں گے. اور جب وہ منفی چیز کو دیکھتے ہیں، نیگیٹو چیز کو دیکھتے ہیں، ان میں ایک سٹریسفل سچویشن ان کے دماغ میں کریٹ ہو جاتی ہے. وہ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ایسے کیمیکل چینجز دماغ میں آ جاتی ہیں کہ جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں. تو ایسے لوگ آپ کو اکثر مسائل میں گھرے ہوئے ملیں گے، اکثر پریشان ملیں گے. یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ پہلے پریشان ہیں تو اس لیے ناشکری کر رہی ہیں. انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ تم ناشکری کرو تو میں تمہیں عذاب دوں گا، جو کہ پریشانی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو آج سے ہم یہ وعدہ کریں کہ اپنے اسٹریس کو اگر کم کرنا ہے تو ایکسرسائز روزانہ کریں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، کھانے کے بعد
30 मिनट चाहे हमें कांटों पे चल के जाना पड़े, हम वॉक के लिए जाएँगे, जॉगिंग करेंगे या बॉडी बिल्डिंग, जो भी आपको एक्सरसाइज़ पसंद है वो 30 टू 40 मिनट रोज़ाना करेंगे, ताकि आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाए और आपके हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन्स बढ़ जाएँ। दूसरा, हम अपनी इबादत में, अगर आप जो भी इबादत कर रहे हैं उसमें मज़ीद फ़ोकस पैदा करेंगे। बजाय ये कि आप नमाज़ में खड़े होकर दुनिया जहान की चीज़ें सोचें, आज से फ़ैसला करें कि जब भी आप दुआ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसमें आप कुछ नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ़ अपनी नमाज़ पे फ़ोकस करेंगे, अपने आप पे फ़ोकस करेंगे, अपने रब पे फ़ोकस करेंगे, और इसी को मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। या फिर अगर आप 10 कोई भी 10 मिनट 15 मिनट शाम को निकालें, आरामदेह स्टेट में बैठें और सिर्फ 10 मिनट तक सांस पे फोकस करें, कुछ और अपने जहन में ना लाएं। और तीसरी चीज़, आज से आप अहद कर लें कि आप हर चीज़, हर शख्स, हर सिचुएशन में आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखेंगे। नेगेटिव साइड होगी, उसके लिए अगर वो मसाइल पैदा कर रही है उसके हल भी ढूंढेंगे, लेकिन उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसको लेकर रोएंगे नहीं। उसकी दूसरी साइड जो है, मुस्बत साइड, उस पर बिल्ड करें और उसी पर तवज्जो दें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर दूसरों से शेयर करें। आपके कुछ ऐसे दोस्त रिश्तेदार हैं जो अक्सर स्ट्रेस रहते हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप दूसरों की केयर करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी केयर करेगा। जब आप दूसरों से कोई अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो आपके पास उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।